oras din na mo balik. Kung tagaig panahon ng imong kaugalingon ni malipay. Ito siya once a week or once in a lifetime lang makapil ka o kalipay sa kusang nga pagi. At least wakas kalibutan makapil ka o say life sa kalibutan yun. Feel ka kung say kalipay. But one thing I know, makapalipay sa usa ka tawo, pagbuhat og maayo, dili lang kay pag-inuman. Pagbuhat og maayo, manay atong kalipay nga madala nato angkod sa kanto. Ang kini nga kalipay na malabaran na siya. Pero ang kalipay nga ato mabuhat nga madala nato bisan asa. When you're died, when you died, na-permit magkauban ang kalipay nga pagbuhat og maayo. Mana siya kalipay nga atong mahatag sa uban o mismo sa imong kaugalingon. Cheers. Drink, mga drink. Pag-inom ng alak dapat ilagay